Sidon! Pulot na! Ay, may ayuda. May ayuda. Lagot kayo. 1,000 na ata daw, oh. 1,000 ang pinakamataas, pero may 1 peso. Wala. Bunot, bunot. May 1 peso to. 1 peso, 1,000. Scratch ba yan? Yan yung scratch? Makikita na magkamay. Ayan yung scratch. Balasahin na kaya. Tita, bata muna. Sidon, Sidon. May 2 pesos. Gian, ano meron? Tapos may 1 peso, tsaka may? May 2 pesos. JR. May 2 pesos. May 2 peso, wala 2 peso. Ay, wala maglang 1 peso. Iiyak ako. Wala 5 peso. 1 peso na. One lang, one. Peso lang. Oh. Na kayo. Una. Scratch yan, scratch. Yes! Yung pinakapagi mo anak. Ano talagang pinakapugi? Youngest! Elder! Youngest! Si Don, pili ka na! 1 peso! Saan? Walang matapos na yun. Wait lang! Isa lang. Si Don, pili ka na! Kuha ka na lang doon. Sidon. Kuha ka na, Sidon. Kuha ka, isa. Huwag niyong huwag niyong hawakan na yan. Bigyan mo. Ay, tita ko po. Ay, Ah. Oh, sige. Pwede na kumuha. Ni? Oh, kuha na. Wait lang. Scratch. Scratch ba? Ay, scratch yan. Sabay-sabay ng scratch. Mamaya. No. Ulog mama, tas ano? Saan? Oh, go. Oh, next. Next. Hindi pa. Hindi pa. Next. Hindi pa. Taga mo yan tok na to. Ilan pa kayo? Kami na lang yung matatanda na. Para alam kung sino pa. Wait lang na yun. Wait lang, kuya. Di! Scratch na? Wait. Ano ba? Oy, may isa. Bata lang yan. Okay. Kay LA na lang yan. LA. LA yan. Ano? LA. Representative ni LA. Ready? 3. Yan, LA. Representative ni LA. Wait lang. Pwede na daw ba? Ready? Good luck sa 1 peso. Wait lang. Yung makakakuha ng 1 peso, 1,000. Baliktad daw yun. Ready, set. Oh, scratch na. Ilan sa'yo, Dos? 100. Ano? Ano? Ah! Piso. 200. Magpapayag ba tayo doon? Yan. Ilan yan? 100 lang yan. 1. 100. Oh, 100. 2. 200. Oh, tawag mo ka dun kitila kung 200 yan or 1. You compare. May 100. Hindi gumano yung mga yung 1,000 yun. Oh, 200. Ilan sa'yo, Ate Anel? Lahat yan. 200 daw. Oh, tigto 200 pala yan. Lahat yan. Yung isa lang yung piso. Alam mo nangangailangan. Hawak mo na ito. Yes! Oh, tigto 200. Pila, pila daw. Line. Dos, line na. 1, 2, 3. Ano kung kukulit ah? Tatawagin ko na lang pala para di mabulok. 3, 4. Kukulit anak. 1, 2, 3. 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Malay nyo, maging 200 kay Tito yan. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Baka ihi ka ng ihi dyan, ha? Itabo mo yan. Dede! Wala na. Kasi tabo mo yan, kukunin na pa ako. Sige.